नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानक मो गपपेड़ी चैनल को स्वागत करुच्ची। आज मो गपपेड़ी रे अछि गोटे सुंदर कहानी बिलुआ बुद्धि रे तेली मला। आपण मानक पई मु एही भली नुआ नुआ गप आनी आसुची। आपण माने प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को भी प्रेस कर दियंतु। जणे सौदागर थरे बेपार करिबा लागि विदेश को जाइथिले। जहाँ सबू मालपटा से नेइथिले से सबू बिकी बहुत लाभ कले। जिनिसपत्र सरीजिबारु से निज घर को फेरी आसिबा लागि प्रस्तुत हेले। सेही सबू देशरू नुआ नुआ भल भल जिनिस निज पाई ओ पिला मानक पाई किणी निज राज्य को फेरिले। सेतेबेले आजिकाली परी रेलगाड़ी बस सबू नथिला। लोक माने बलद गाड़ी घोड़ा गाड़ी रे बसी जिबा आसिबा करुथिले। सौदागरर गोटे घोड़ा थिला। से घोड़ारे बसी से बेपार करने को जाउथिला। बेपार बणिज सरिला। सौदागर घोड़ाटी सज करी ता उपरे बसी घर को फेरिला। मन तांकर उच्छन हेउथाए घरे किपरि चंचल पहुँचीबे। घोड़ा को चंचल बेगरे छुटाई थांती। बाट तो अल्प नुहे। घरे पहुँचीबाकू तांकू 5-6 दिन लागिजिबो। 5-6 दिन काल तांकू गोटाए जुग परी लागुथाए। एहीपरि आसु आसु बाटरे 3 दिन कटिगला। जेउठी राति हुए सेई पाखापाखी गाँव किंबा सहर रे से रही जाती। पुणी सकाळु चलती। चतुर्थ दिन से आसिला बेले बाटरे गोटे हाट पड़िला। हाटरे पहुँचला बेलकू 2 प्रहर बेला होईगलानी। एणे मध्य तांकू जोरे भोक हेलानी। घोड़ा मध्य हालिया होई पड़िलानी। सौदागर घोड़ारू ओह्लेई घोड़ाटी को हाटरे गोटे गछरे बांधी देई हाट भितर को गले। गोटे जलखिया दुकान किछि जलखिया किणी खाइले। घोड़ा को दाना खाइबा को देले। तापरे हाट बुलिबा को गले। हाटरे बुलु बुलु देखिले जणे लोक आंब बिकुची। पाचिला आंब देखि सौदागरर भारी लोभ होला। आंब देखिले पिला माने भारी खुशी हेबे। पिलांक पई किछि आंब नेबे बोली से भाबिले। एहा भाबी किछि आंब किनिले। आंब तक गामुछा कानी रे बांधी घोड़ा पाखक आसिले। घोड़ा उपरे जिनिसपत्र लदी पुणी चलिले। से जेउ बाटे दे जाउथांती से बाटरे पाचिला आंब बासना रे महकी जाउथाए। सौदागर हाट ठारू 2 माइल बाट जिबा परे गोटिए जंगल पड़िला। 2 पाखे जंगल मझिरे रास्ता। राति होई आसिलानी। सेतेबेलकू आंब बासना पाई गोटिए बिलुआ घोड़ा पछरे दौड़िला। बिलुआर मन किपरि आंब खाइब। बिलुआ घोड़ा आगकू बाहरी जाई सौदागर को गोटे सलाम पकाइला। बिलुआर ए घटना देखि सौदागर घोड़ा को अटकेइला। बिलुआ कहिला, भाई तुमे जो आंब नेउछ सेतिरु मते गोटे कि 2टा दियंतनी। मु खाइबी। मोर भारी लोभ हेउछि। सेइथिपाई तुम पछे पछे एते बाट दौड़िलिनी। बिलुआर आंब खाइबा कथा शुणी सौदागर हसिला आउ कहिला, जा जा मु मो पिलांक पई आंब नेउछि। सेथिरु पुणी तते गोटिए देबी। तू जातिरे गोटे बिलुआ। तोर भारी आंब खाइबा को मन तो जा जा मो आगुरु पळा नहेले तते पिटी पिटी तो पिठिरु छाल बाहर करदेबी। बिलुआर तो आंब खाइबा को मन लागिछि। से बहुत काकुति मिनती होई आंबटिए खाइबा पाई सौदागर पछे पछे पुणी दौड़िला। सौदागर काहींकि टिकिए शुणिब। से घोड़ा को आहुरी जोर बेगरे दौड़ाइला। बिलुआ दौड़ी दौड़ी हताश होई कहिला, तते केते काकुति मिनती हेली हेले गोटाए आंब देलु नाही। गोटाए आंब मते देइथिले तोर कौन सरी जाइथांता। हौ मो सलामटा मते फेरेई दे। सौदागर बिलुआ कथा शुणी, हईरे ओलू सलामटा कौन? ताकू किए कौन फेरेई दिए? तते कौन मु सलाम कि मागुथिली फेराई देबी? एहा कही घोड़ा दौड़ाई चलीगले। बिलुआ कहिला, हौ हौ आच्छा जाओ। आंब देलु नाही कि मो सलामटा भी फेरेइलु नाही। केतेबेले हेले मु तो ओठारू 100 सलाम आदाय करिबी। एहा कही बिलुआ बण भितर को दौड़ी पळाइला। सेतेबेलकू संध्या होई जाइथाए। जंगल शेषरे गोटे गाँ थिला। सौदागर सेई गाँ रे रातिटा कटाई देबा लागी गाँ भितर को गला। गाँ मुंडरे गोटिए तेली घर थाए। ता घर आगरे गोटिए तेल घणा थाए। सौदागर घोड़ारू ओह्लेई घोड़ाटी को तेल घणा पिंडी रे बांधी देला।
ନିଜେ ତେଲି ଘର ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଥିଲା ସେତକ ଖାଇଲା। ଘୋଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନା ପାଣି ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ସେହି ପିଣ୍ଡାରେ ବିଛଣା ପାରି ଶୋଇଲା। ସେ ଦିନଯାକ ତ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ବସି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଲି ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା, ଜଣେ ବାଟୋଇ ତା ପିଣ୍ଡାରେ ଆସି ଶୋଇଛି। ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ା ଘଣା ପିଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ବାଟୋଇର ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲେ। ସୌଦାଗର ତ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତେଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନ ଉଠାଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ରାତି ପାହା ପାହା ହେଲା ବେଳକୁ ସୌଦାଗରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଲଦିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଫିଟାଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ତେଲି ଘର ଭିତରୁ ଆସି କହିଲା, ହେ ହେ ବାଟୋଇ, ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲଣି? ସେ ଘୋଡ଼ାଟା କ'ଣ ତୁମର? ସୌଦାଗର ବିଚରା ତେଲି କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଆବାକାବା। ବିଦେଶ ଜାଗା, ସେ ବା କ'ଣ କହିବ? ଭୟରେ ସୌଦାଗର କହିଲା, ଏଇ ଘୋଡ଼ାଟି ପରା ମୋର। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଏଠାରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଥିଲି। ତେଲି ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ହଇରେ, ଏଇ ଘୋଡ଼ାଟା ତୋର? ନା ମୋ ଘଣା କାଲି ରାତିରେ ଏଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି? ଆଉ ତୋର ଏ ଘୋଡ଼ା କିପରି ହେଲା? ଏହିପରି ଦୁଇଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ କଥାଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ଲାଗି ଗାଁର ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଆସି ଜମା ହେଇଗଲେ। ତେଲି କହିଲା, ଏଇ ଘୋଡ଼ାଟା ମୋର। ସୌଦାଗର କହିଲା, ଏଇ ଘୋଡ଼ାଟା ମୋର। ଗାଁର ଜଣେ ମୁଖିଆ ସୌଦାଗରକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ହେଲ ବିଦେଶୀ। ଯଦି ତୁମର ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇପାରିବ? ଯଦି, ତେବେ ଏକଥା ଛିଡ଼ିବ। ସୌଦାଗର ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏ ତ ଆଚ୍ଛା ନାୟ। ମୋର ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପ୍ରମାଣ କରିବି? କିଏ ବା ମୋ ପାଇଁ କହିବ? ମନେ ମନେ ଭାବୁ ଭାବୁ ବିଲୁଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବିଲୁଆ ମୋତେ ଘୋଡ଼ା ସହ ଦେଖିଥିଲା। ଯାଉଛି ତାକୁ ଧରି ଆଣିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଭାବିଲା, ବିଲୁଆ ମୋତେ ଆମ୍ବଟିଏ ଖାଇବ ବୋଲି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଆମ୍ବ ମାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆମ୍ବଟିଏ ଦେଇନଥିଲି। ସେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବ? ହଉ, ସେ ସିନା ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ମାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଲି ନାହିଁ। ଏଥର ସବୁଯାକ ଆମ୍ବ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଘୋଡ଼ାଟି କିପରି ହେଲେ ପାଇବି। ଏହା ଭାବି ବିଲୁଆ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଲୁଆ ସେତେବେଳକୁ ତା ଗାତରେ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା। ସୌଦାଗରକୁ ଦେଖି ଉଠି ବସିଲା ଏବଂ ସୌଦାଗରକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ସୌଦାଗର ବିଲୁଆକୁ ସଲାମଟିଏ ପକାଇ ଆମ୍ବ ଥଳିଟିକୁ ବିଲୁଆକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ବିଲୁଆ ଆଗ ସେଥିରୁ 2-4ଟା ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଇ ତାର ଆଶା ମେଣ୍ଟାଇଲା। ସୌଦାଗରଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ କଥା ତ କହିଲା, ଆମ୍ବକୁ ଆମ୍ବ ବି ଖାଇଲା। ଗୋଟେ ସଲାମ ବଦଳରେ 100 ସଲାମ ପାଇଲା। ଏଥର ବିଲୁଆ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଏଇ କଥା ତ, ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ତେଲିର କେତେ ଅକଲ ଦେଖିବା। ଏହା କହି ବିଲୁଆ ସୌଦାଗର ପଛେ ପଛେ ଆସି ତେଲି ଘର ଦୁଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତେଲି ଘଣାରେ ତେଲ ପେଡ଼ୁଥାଏ। ବିଲୁଆ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ତେଲି ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ଘୁମାଇଲା। ବିଲୁଆକୁ ଘୁମେଇବାର ଦେଖି ତେଲି କହିଲା, ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତୁମେ ଆସୁ ଆସୁ କ'ଣ ଘୁମେଇଲଣି? କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ଶୋଇନଥିଲ କି? ଏଣେ ବିଚରା ସୌଦାଗର ତୁମକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ଆଣିଛି, ତା କଥା କ'ଣ ନ ବୁଝି ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲ? ବିଲୁଆ କ'ଣ ସତରେ ଶୋଇଥିଲା? ସେ ଆଖି ମଳି ମଳି କହିଲା, କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, କାଲି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ସାରା ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ତ ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଉ ଟୋପେ ହେଲେ ପାଣି ଅଛି? କାଲି ରାତିରେ ବା ସେ ସବୁରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପାଣି ସବୁ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ବଣରେ ଆମେ ଯେତେ ପଶୁ ଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ରାତି ସାରା ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲୁ। ନହେଲେ ଏଇ ବଣ କ'ଣ ଆଉ ଥାଆନ୍ତା? ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ତେଲି ହସି ହସି କହିଲା, ସତେ ତ, ତୁମେ ସବୁ ହଉଛ ବଣୁଆ ପଶୁ, ନଇଲେ ଏପରି କଥା କେମିତି କହନ୍ତ? ତୁମର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି କି ଅକଲ ଅଛି? ହଇରେ, ନିଆଁ କ'ଣ ପାଣିରେ ଲାଗେ? ଆଉ ନିଆଁ କିପରି ପାଣିରୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିବ? ପାଣି କ'ଣ କାଠ ନା ବାଉଁଶ ହୋଇଛି? ହଉ ହଉ, ତୁ ଯାହା ସାକ୍ଷୀ ଦେବୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ବିଲୁଆ ମୁରୁକି ହସା ଦେଇ କହିଲା, ତେଲି ଭାଇ, ତୁମ୍ଭେ ତ ହେଲ ମଣିଷ ଜାତି, ତୁମର ତ ବୁଦ୍ଧି ଅକଲ ଅଛି। ପାଣିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାଟା ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଭାବିପାରୁଛ, ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବିପାରୁନାହିଁ।
ତୁମ ତେଲ ଘଣା ଯେବେ ରାତିକ ଭିତରେ ଘୋଡ଼ା ଜନ୍ମ କରିପାରୁଛି, ପାଣିରେ କାହିଁକି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ? ଏଠାରେ ତ ଏତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଗତି ଅଛି, ସୌଦାଗରକୁ ତା ଘୋଡ଼ାଟା ଫେରାଇ ଦିଅ। ନହେଲେ ଏହି ବଣରେ ଯେତେ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସି ତୁମକୁ ଘେରାଉ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବୁଝିବ ବିଲୁଆ ବୁଦ୍ଧିଆ କି ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିଆ। ବିଲୁଆର କଥା ଶୁଣି ତେଲିର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଲା, ଆଉ ତା ମନରେ ଭୟ ହେଲା। ଯଦି ବଣରୁ ସବୁ ପଶୁ ଆସିବେ ତେବେ ତାର ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ତେଲି ସୌଦାଗରର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ତା ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା। ବିଚରା ସୌଦାଗର ଘୋଡ଼ାଟି ପାଇ ବିଲୁଆ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବିଲୁଆକୁ ସଲାମଟିଏ ଦେଇ ସୌଦାଗର ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ବିଲୁଆ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଖୁସି ହେଲା। ତେଲି କାନମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ରହିଲା। କାହାଣୀଟି ଏତିକି, ମୋ ଗପ ପେଡ଼ି ସେତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।